भोलेनाथ भगवान की जय चराचरे तारो वासे गुलाम हर गड़े करो हर दाओ से तेरा जय मदारो वासे गुणाम हर गड़े करो हर दाओ साले ए तू जगदंबा जगेरी आड़ी भाई तारे भरोसे पिया हमारी गाड़ी तारो हमें न फिटे नी पे करे सगुड़ा हर गड़े करो हर दाओ से मदारो वासे गुणाम हर गड़े करो हर दाओ साले कोणच केना के महाराज चराचरे बसेवाळी वाह वो जाडीन केना के चराचरे वसेवाળી बीजू कुडाम धसेवाळी હા તમારો અમારો આકાશ સસેવાળી હા ની તો એ ઝાડ લડાઈ વેગી તો બેગ ભરન ધાસેવાળી होत છે કોની હા. આ તેરી ઓછી છે જારે વનન કે હા ચંદ્રપુરેર મહાકાલી चंद्रपुरेर महाकाली હા જોઈ ધાર લડાઈ વેગી તો સારી તાંડેન જેલેમ ખાલી જેલેમ ખાલી કોની એનોન કે હા મેસકૈયાડી મેસ કાઈયાડી વેરીતી સગાઈ ફિસકૈયાડી આ તેરી ઓછી છે જા એનોન महाराज કે મરિયામાં યદુન के मरियामा હા ચેતરાતી બાપુ ને કામાચો કરતા તો અમરસિંહ બાપુ ને મરિયામાં मरियामा પણ હમાર મરિયામાં हमार मरियामा નાકેમ નાક મેલી 4 ગ્રામેર ભુરિયામાં हा नाकेम नाक मेली 4 घोगरा मेर भुरियामा હા રેદની વાવર નિંદાયા નિંદાણી ધુરિયામાં हमार मरियामा ગિહાટેન લેગી એક ઝોરિયામાં हमार मरियामा ઓમલાઈ એક મુંડી 4 ખરિયામાં खरियामा ઘરલાતાણી બારીક બારીક કરિયામાં करियामा લોઈ ફોઈ નાકન સળોઈ મળોઈ કરિયામાં हमार मरियामा સાસુ સસરેન્દ્ર આટો આટો ફેરિયામાં તમકતેર મરિયામાં कोणी का હા करताणी केर छ વાહ चराचरे मतारो वासे से गुणामा ગાડે કરો આરે દાઓ સે ए चराचरे રાજે મદારો વાસે સગુણામ वारे पिला ગાડે કરો આરે દાઓ સાલે ए तिनी तालेर दोरी हातेरे माई અરે ભાઈ વાઓ बाबा लालेन याडी जलमेन लाई तारो हमें न फिटेनी बुपे करे से गुणाम ગાડે કરો આરે દાઓ સે वारे भाई वा રે મદારો વાસે સગુણામ હર ગાડે કરો આરે દાઓ સાલે आओ तिनी तालेर दोरी हातेर माई વાહ ભાઈ सेवा भायान याडी जलमेन लाई લાઈ લાઈ सेवा भायान जलमेवा लायवा वत्स रे हेच छ વાહ आता बेटी जोकोळ छ હા हे ભકમ बेटी કૌતુક. जोकोळ काही देवी पेक्षा कमी छ काही महाराज છેને છેને ભકમ કૌતુક છો हे અંદરો बेटी जोकोळ कुळ छ હા હમા હા? સમય આવો ઢેર બાઈ મન ક્યા कोणी હમાઈ સમય આવો ઢેર आओ छ ગ્યારેર પર आओ नी ગ્યારેર નહીં શ્રેલ દેકચ મહારાજો आताच देवचं आताच देवीचं मोड बाप હા જરૂર છે कोणी काका હા आताच देवीचं आता देवचं छ छ हो ओवडी बेटे जोकोळ कुळ छ व देवत છે वो देवच छ દેવ કમી છે ને દેવી જ્યાદા છે देव कमी देवी ज्यादा छ कोणी હા. करताणी केर छ वाह. तीन तालेर दोरी हातेर माई छ. सेवा भायान याडी जलमेन लाई લાઈ 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 जलमेन लायवाळ उ याडी छ હા. करताणी केर छ सतरे कारण हाते तलवार અરે ભાઈ વાઓ पापी लोकुर याडी पाडनाकी ढेर અરે છોરા छोरा जय कर आरे दासे स गुणाम અરે ગાડે કરો આરે દાઓ સે તરા ચારે મદારો વાસે સગુણામ ए छोराओ અરે ગાડે કરો આરે દાઓ સાલે ए तिनी तालेर दोरी हातेर माई
रे માહી આપ સતેર કારણ તલવાર લે વાળું યાડી છે અરે પાપી લોકો નાશ કરે વાળું યાડી છે અને છોરા જય કરે આરે દાસે સ ગુણા ગાડે કાલો આરે દાઓ એ જરા ચારે માતારો વાસે સગુણામ અરે ભાઈ ગાડે કાલો આરે દાઓ ચાલે आओ संत महात्मा के महाराज हाँ। जब जब धर्म पर होता है हानि तब तब अवतार लेती है उमा भवानी तब अवतार लेती है माँ उमा भवानी भवानी जना जना ये समाजे पाई आते जार विदो वाह हे याडी अवतार लीधी अवतार वाह 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 रावणी सारू हाँ अरे सीता बन गई सीता हाँ कोणी का शाबाश करताणी हाँ ना भूतो न भविष्य वही आसो विदो हाँ અને ડબલ વે વાળો બી છે જા આવું સેવા ભાયા આસો સંત આપણે માહિતી નીકળતાણી ચલેગો हाँ किमत करन चल गो કિંમત કરતાણી ચલેગો हाँ एक गाड़ी लान देखो तम હાવની गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया છે ગાડી हाँ કિંમત तेरी यवतमाळ गी तो 4000 रुपया भाडो 4000 रुपया भाडो છે हाँ 3000 रुपया डीजल 3000 એ ડીઝલ 500 रुपया ड्राइवर खर्च હાવની हाँ हाँ? 500 रुपया बचत બચત છે हाँ नंगरार कीमत 2500 હનગારાર કિંમત 2500 हाँ हमारा लोकन तारीख 10 15 हजार ઈયર સેવા ભાઈ આર કૃપા किंमत वर કરતાણી કેર છે हाँ, वन હે जेतु મોતી जाओ વાળા हाँ અરે થાળી નગારારો ખરો ડાયરેક્ટર વેતો हाँ उच्च સેવા ભાયા છે तम हम तो निमतेन कारण छा નિમતેને કારણ છે पण जमानो काही साधारण छे नहीं સાધારણ છે ની केनी शिकाय श्री को जमानो છે દાદા પેક્ષા પોતો હોશિયાર છે दादा મારા पोतो होशियार छ હાવની का केरेचा હાવની एक दिन टाइम आसो आयो આસો આયો दादान पोत हाटेन जाने જારે જારે परती छोरान शिकावाळो मास्तर आरो માસ્તર ચલો આવરો આજના ડોકરા કેરો छोरान ડોકરા કે છોરા ને बोल्या એ ગોલિયા कोण शिकावाळो मास्तर आरोज मार पुढे आरती जबजो बेटा जबजो જબ જો કલાકો તો શીખાવળો માસ્તર આરો છે येन जब जाय હાવની આજના ડોકરા કેરો ડોકરા કેરો હા ડોકરાને વિચારો ઈ હા દાदा દાदा દેખ કલાગો એક કલાકો મતો જપુની મતો જપુની હા પણ તું જબજો કલાગો હા કહા કલાકો હા ડોકરા વિચારો ગોલિયા ગોલિયા તોન મ કેરો ના તું મન કેરો બેટા કઈ વાત છે કઈ વાત છે કલાકો હા વિચારો વિચારો દાदा દાદા મતોન કેરો ના તું મન કેરો ઢેર હાવની પણ માસ્ટર એન કલા મત તું મર ગોકરન છૂટી કાઢો છો કોની કે હા આ કેની શિકાયત ગરજ છે મારા જેની દાદા પેક્ષા પોતો હોશિયાર છે अच्छा अच्छा કરતાણી મોતીવાડી દી શબ્દ એમ બોલાયરો હા એક દી ભજન બોલા નંતર हमारो કાકા છે हमारो भेनो आशीष भेनोई છે વાહ કોની કે કરતાણી ભજન કેરો છે વાહ. તારે પગડી બડી બંગલા મરે ભાયા હા બાપુ આજોની રે આપ તારી પગડી પડે બંગલા મરે ભાયા એ છોરા બાબુ આજો રે આજો લે રે એ તારે ખડાવું પડે બંગલા મરે ભાયા આજો રે રે આહા તારી પગડી પડે બંગલા મરે ભાયા વારે મામા એ આજો રે આજો તારે પગડી પડી બંગલા મરે ભાયા हे बापू आजो रे आजो तार वाट देख रे आज तार घरच सामने न समाजे में अंधकार विरो छे अंधारो विरो छे एमा वजाळो पाडे करता आजो करतानी तोर विनंती करेर चा तारे पगडी पडी बंगला मरे भाया ए तारे घडे बड़े संदूकी मरे भाया ए आजो ले आजो ले ए निरे गुण तू जिरे निरंकारी जिरे निरंकारी आप गुरु सारू भाया रे गो ब्रह्मचारी आप अरे भाई वाह तारे लकड़ी बड़ी बंगला मरे भाया आजो ले ए तारे पगड़े बड़े बंगला मरे भाया ए आजो ले
गुरु सारू भाया रे गो ब्रह्मचारी रे गो ब्रह्मचारी आप भाई वाह तारे लकड़ी बड़ी बंगला मरे भाया आजोले रे ए तारे पगड़े बड़े बंगला मरे भाया आजोले रे आओ करताणी केर छ निर्गुण तुझी रे निरंकारी गुरु सारू भाया रे गो ब्रह्मचारी अवनी आज वता वाह हा हा आज सेवा भाया जते लगु चांद सूर्य छ हा वताई और नाम अंबर ओरो नाम अंबर छ हा वनी केळो बेटा ओन केळो बेटा ओन केळो पुत्र ओन केळो पुत्र ओन केळो वागणू केर सूत्र ओन केळो वागणू केर सूत्र हमार पुत्र हमार पुत्र परबाती पिलं तो शांताई न उतर हमार पुत्र कोणसी नालिमदान सूत्र हमार पुत्र हा दारू सारू वेतनाकरेच बाई मन क्यार मंगळ सूत्र हे काही पुत्रच छ काही हा काही होन के पुत्र हा वनी के बेटा होन के बेटा हा पुत्र असावा गुंडा गुंडा त्याचा त्रिलोकी झेंडा त्याचा त्रिलोकी झेंडा मी तो होती आतोच कला बायलड कुकरी इंदा इंडा कोणी 8 रुपया एक वकरो हावनी 8 रुपया किंमत कमाव किंमत कमातानी जाव हा पेनार जवान लोग सदा किंमत कमाए किंमत कमाय ए बेटे जवान हावनी कनाई दिसाई नी ताजा तवान आबेर जवान हा बेटे मेरे हाथ गोळा नवा नवान नवा नवान हा हे जवान येच जवान कोणी का महाराज हो अरे भीमा धर्मणी लाल मागे लाल हा वो याली रो खाओ पिओ आचोर खाणो पिळो आचोर हा वो एक फुलसिंग नायक काही इजारदार मन क्या काही कोणी कोणी हा एक फुलिया सतार सतार हा याडी वाटे ती चाल चाल वो याडी रो खाओ पिओ आचो खाणो पिळो आचो वाटे ती चाल जरा कागद उठा ती चाल चाल हा हुयाडी बेटा दिल में हीरा आयो हिरा आयो लाल आयो हा मार भजाईन 4 मिनादन रेगे हावनी वावरे मनी नाणेन जाव हा काळी ठिकाण खाव खाव हा थोड़ा असो दल में आयो हा वेतना को जमीनन पड़ोता भूमि कोणी हा करताणी मार मोड भजाईन हा 5 मिनादन रेगे 5 मिनादन रेगे पेट्रोल पिव पेट्रोल हा पेट्रोल पिऊ पेट्रोल पिव थोड़ा असो दलमो हा सारी तांडे मांगार लगा रोज कोणी क हा असे आग लग्याव हा हा करताणी वाह खाळो पिळो रेळो ओ याडी बापेर हातेम छ ई मोसरे रो चाव छ फुपा हा याडी बापेर हातेम छ हाते माई छ हा बेटा घडार बापेर हातेम छन बेटीन घडार याडी याडी हाते माई छ हा पण गाम खूप आचो छ महाराजी आचो छ धोळापूर कसमको हवनी हे सोबेती बोलन निका जाय हिशोबेतीच बोले वाळा छ हा जनात करे ते मंदी तीन लो हा कतेर ठोक लागो तम हमदे उरवाडी हा अत्रा हिशोबेती बोलन जाव जो क्लायन धुळापूर क्लास से महाराज आगे तम रेगे ते बेटा हो कोणी 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 वस छै जा हा पण हिशोबेती बोलन चल जाव जो लागो आते लोक खूप डेंजर चक लागो कोणी कोणी वस छै काका हांगे इकरण આપણો મોડ બાપ છે ની આત हांगे इकरण महाराज क्लान का આપણો મોડો કેટો છે ની આત तार मोड बापेन काय मालम छी हा काहीच काही हा लाडा वरसरी को एक झिलकरी आय तो कतात हा ये गामेम काही वेगो वरसरी को रकत हा झिल करतो करतोच मरगो कस कोणी का हा करताणी हा अरे મને क्या तो આપણે से મરતાણી જાય વાળા છા शाबाश आज हमारो अमर सिंह जादव बापू दादा चलो गो चल गो ई नवलेर વાત છે छेनी छे તમ हम सुधा एकदन से જાય વાળા છા जरूर જાણો તો શેન જ છે आपण મરણો તો શેર હિસેમ છે રે मोतेर लायसन तार खिसेम छ માર ફૂફા નેમીच ક છે हा મરણો તો શેર હિસેમ છે કે લાગો मोतेर लायसन तार खिसेम छ મોતેર લાયસન ખિસેમ છે वाह કનાસી દોરી નીકળે જાય हायर गॅरंटी छेनी ગેરંટી છે आप लग बेटा तार बहुनी छेनी काई करीची कोणी का हा वन के ना के काळ वाह काल के हाथ में तीर कमान क्या बुड्ढा क्या जवान और नाम छ काळा मामा हवा हवा ओन फुलो त्या मायरेर किंमत छै जा हवा, हवा. ओन नानक्या छै मोटो छै और नाम छ काळ 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 करताणी भजन केरो छ काय झाडे रोपान पडे जाय रे झाड ठालो रे जाय रे ठालो रे जाय अरे भाई ए बडतो पकेरू वडे जाय रे माळो सुनो रे जाय रे सुनो ए बडतो भमतो धलो जाओ याले ए झाडे रोपान पडे जाय रे झाड ठालो रे जाय रे ठालो रे जाय ए बडतो
પગેરુવડા જાય રે માળો સુનો રે જાય માળો ટોનો રે જાય ઉતો વડા તો ફડા તો ધલો જાય રે આવો ઝાડે રોપાન પડે જાય રે ઝાડ ઠાલો રે રે જાય રે ઠાલો રે જાય ઈ વડતો પગેરુવડા જાય રે માળો સુનો રે જાય માળો સુનો રે જાય ઈ વડતો ભમતો ચલ જાય રે. વડા તો મામા તો ચલો જાઓ યાલી રંગ એકદમ ઝાડેરો પીળો પાન વેવાળો છે હવા હવા અને ऊ પાન વાહ ગળેવાળો છે ગળેવાળો છે આજ અમારો અમરસિંહ દાદા ચલોગો ચલગો ચલગો એ કઈ નવલેર વાત છે ની કાકા તમાર હમાર સુધા એકદમ નંબર લાગે વાળો છે આવડે બી આ. કરતાણી કેર છે ઝાડેરો પાન પડે જાય રે ઝાડ ઠાલો રે જાય રે ઠાલો રે જાય એ વડતો પગેરુવડા જાય રે માળો ઢાલો રે જાય માળો સુનો રે જાય ઓ તો વાલા તો બામા તો ચલો જાય રે એ પાંચ તત્વ દિન ગુણો અરે ભાઈ બાઓ એ ગુણેરો માળો ઈ ગુણેરો માળો આપ એ ઓરે બાઈ બેટો રે ઈ પંચી નિરાળો રે પંચી નિરાળો અરે ભાઈ વાહ ઈ આત્મા કુડી ને છોડે જાય રે દાડ ઠાલો રે જાય ઢાલે ઢાલો રે જાય એ વરે વાયરો મારો વરે મારો સુનો રે જાય મારો ઢાલો રે જાય ઈ તો બડા તો બામા તો ચલો જાય રે એ પાંચ તત્વ દિનો ગુણેરો માળો ઈ ગુણેરો માળો એ ઓરે માઈ બેટો રે ઈ પંચી નિરાળો અરે ગબરસિંહ ઈ આત્મા કુડી ને છોડે વાળો રે ધાડે ઠાલો રે જાય ઢાલે ઢાલો રે જાય એ વડતો પગેરુવડા જાય રે માળો સુનો રે જાય માળો સુનો રે જાય એ ઈ તો વાળા તો બામા તો ચલો જાય રે આવો हमारे चालू विषय पर किशोर भाऊ जाधव डोकरार पोतो इंदुरी सामती 51 रुपया तुळशीराम राठोड इंदु सामती 21 रुपया अजित जाधव इंदु सामती 21 रुपया वसंता जाधव इंदु सामती 21 रुपया सुरेश जाधव इंदु सामती 51 रुपया नारायण राठोड इंदु सामती 21 रुपया ज्ञानेश्वर जाधव इंदु सामती 51 रुपया दिनेश चव्हाण इंदु सामती 51 रुपया प्रमोद जाधव इंदु सामती 51 रुपया मागोराव चव्हाण इंदु सामती 11 रुपया बलिराम चव्हाण इंदु सामती 21 रुपया देवसिंह राठोड इंदु सामती 21 रुपया विनोद जाधव इंदु सामती 51 रुपया चरण चव्हाण इंदु सामती 11 रुपया महादेव राठोड इंदु सामती 51 रुपया किशन राठोड इंदु सामती 21 रुपया दीपक राठोड खुबगाव इंदु सामती 21 रुपया गणेश चव्हाण रामगाव इंदु सामती 51 रुपया निलेश राठोड बागवाड़ी इंदु सामती 51 रुपया रामी जाधव इंदुरी सामती 51 रुपया धन्यवाद धन्यवाद कोणी काका हा मन वाटत आहात आडेच गायब છે કઈ की आपण आडेच संख्या 6 वाटत आहात आडे केरीज नंबर થી काय कोणी हाबाल ध्यान देन સાંભળો ડેરમાં अरे એકાંતી તરી નીકળે મોકો अरे कोई छे ऐसे हुबेत चाहता कोणी हम तो एक काका बेटा छानी आडे हाँ हमने वाटो हमार कोई छे कई बात कोणी काका वाह हा આપણે ભરોસે ભાઈ ઘર છે ન રીધો તો કોની કરતાણી કેર છે પાંચ તત્વતીને ગુણેરો માળો वाह ઓરેમ બેટો ઈ પંછી નિરાળો निराळो ઈ આત્મા કુડીને છોડે વાળો રે हाँ ઈ ઝાડ ઠાલો રે જાય जरूर आज हमारो अमर सिंह दादा ई घर ठालो करताणी चलो गो वाह 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 आज 3 बेटा हाँ एक बेटी कोनी दी शाबाश। बेटा चले गए एक छ आज 3 बेटा और एक बेटी रो पूरो परिवार मांडताणी चलो गो
જેन 3 बेटा नात्या पोती पोत वा दादा सारू झुर्रेच महाराज जोराचं कोणी आवरा दादा मळेनी मळेनी. करताने हा मार शेवटेर भजन केरोच ए बेटा रो बेटी रो रो तारी बोडी ए नादिया पोदिया तो न देख चारी बडिया दादा थोड्या देना चला गोके वाले लेला. ए बेटा रो बेटी रो रो तारी बोडी अरे ए नादिया पोदिया तो न देख त्यारे वाले ए दादा थोड्या देना चला गोके वाले लेला. आओ बेटा रो बेटी रो रो तारी बोडिया ए पोती पोता देख दादा चलो गोके वाडी. दादा सोडताणी चल गो केवडी निर आज नात्या पोत केरेच मामार अरे हे घरे माई दादा रे आवनी आता कत चलो गो आज काही करोविय काही खारोविय कतविय आवा कत सुतोविय जरूर आज पोती पोत हाळ करेच ए बेटा रोवा बेटी रोवा रो तारी बोडी ए नातिया पोतिया तो ना देख चारी वाले ए दादा सोडता ए चला गोके वाले लेला. ए रमते दे दूर जना भला तो कन्या अरे हाय वाओ. ए बाटी खरा तो गोदे बेसारने हा 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 ए जसो ग मागो अमृत जडी निर बेटा रोवा बोले रोवा रोवा तारे बोले. ए नादिया पोतिया तो ना देख चारे वाले ए दादा सोडताने चल गोके वाले लेला. ए रमते दे दूर जना भला तो कन्या ए बाटी खरा तो गोदे बेसारने अरे भाई वाह. जसो परायो अमृत जडी निर बेटा रोवा बेटी रोवा रोवा तारे बोले. ए नादिया पोतिया तो ना देख जारे वाले दादा सोडताने चला गोके वाले लेला. आओ रमते ते दूर जना भला तो कन्या भाई वाह. ए बाटी खरा तो गोदे बेसारने अरे भाई वाह. जसो पराय तो अमृत जडी निर जडी कोणी का हा आज पोती पोत केरेविय आवा. जना आपण दान क्या वेते ते शाबास. जना दादा आपण रमाडतो तो आवा. हा अरे दादा कोळे मारो कोळ खरातो तो वाह वाह वाह. कोणी आज भू दादा छेचा छेनी, करताणी केर छ ए 4 जण वेगे घरे लागे ठालो ठालो लागे ठालो ठालो अरे भाई वाह. ए पोती पोत केरे केन वेगो वालो दादा केन वेगो वालो हा हा हा. तू मार्गो किम भराडी निर बेटा रोवा बेटी रोवा रोवा तारे बोले. ए नादिया पोतिया तो ना देगा चारे वाले ए दादा सोडताळे चला गोके वाले लेला. ए 4 जण वेगळे घरे लागे ठालो ठालो लागे ठालो ठालो अरे भाई वाह. ए पोती पोत केरे दादा केन वेगो वालो तू केन वेगो वालो हा हा हा. तू मार्गो किम भराडी निर बेटा रोवा बेटी रोवा रोवा तारे बोले. ए नदिया पोतिया तो ना त्यारे वाले दादा सोडताळे चला गोके वाले लेला. आओ 4 जण वेगळे घर लागत ठालो ठालो चालो पोती पोत केरे दादा तू अब केन वेगो वालो वालो. तू मार्गो किम भराडी निर वाह वाह. कोणी का हा अरे 4 जणे थी बेटा बेटी हा एक बेटीच महाराज आवा. बेटी धारो धार रोरीच शाबास. कोणी हा आज 3 भाई माहिती वाह. ती भाई चले गए एकच भाई रेगो 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 आज वो बेटी वनवासी वेगी वेगी वेगी. वेगी हा. बापेर छाया चलेगी
जेनं बाप कच महाराज हा. बाप म्हणजे कसो मावा कसं जसं आपण एक देवेकन नारळ फुलाचा नारळ जरूर नारळ कसो रच वा 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 हा? उचेती कळडो माहिती नरमगार माहिती नरमगार ओन के बाप ओसो बाप रच शाबाश. करतानी वो बेटीर बदले में एक भजन बोलू छू नंतर हमारो महाराज बोले वाળો છે मारे न पाबड़ी आई चू वीरड़िया वीरड़िया ओ बाप दिस निरे आज मोबी गिरेला बाबा दिसे रे ए मारे न आए दुरड़िया ए वीरड़िया ओ बाप दिस निरे ए मोबी बाबा दिसे रे आओ वो भाई ने भेन केरी छे मारे ल पामणी आई तू वीरलिया वीरड़िया ओ बाप दिस निरे आज मोबी वीरेणा बाबा दिसे रे अरे हे मंडपे में लाखो मूर्ति दिखरी से महाराज आओ लाखो मूर्ति दिसारी छे शाबाश पण वो बाबेर मूर्ति आओ वो अमर सिंह बापुर मूर्ति दिसाय नी रे अरे लाख रुपया दिने तरी आओ उमळे वाळे छे वाह आज एकले भाई ने भेन केरी छे आए ए चार दन वेगे बापे न जाए न बापे न जाए न देख रे दावीरा बा दिकारो कोणी केन दिकारो कोणी केन अरे भाई वाओ ओरे सारू जीवडा जोरच रे आज मारे न आए दुरड़िया वीरड़ियो बाबा दिसे रे मोबी वीरेड़ा बाबा दिसे रे ए चरदन वेगे बापे न जाए न बापे न जाए न ए देख रे तावीरा बा दिकारो कोणी केन दिकारो कोणी केन ओरे सारू जीवडा जोरच रे आ. हा हा बोल भाई बोल बाबा दिसे रे आओ चार दन वेगे बापे न जाए न बापे न जाए न भाई देख रे तावीरा बाप दिकारो कोणी केन केना अरे कोणी रे आज बाप हा मळे वाळो છે मळे वाळो एनी आता बोलतो मार